Hi guys! Welcome back to my channel. Excited na kay ko guys kay bakasyon na sad me. Yay! And then, ang next destination is Boracay. So, kinsa may dili ma excited nakadto na ko last year 2014, di ba? Nya karon pa ko makabalik. Taon-taon na jud. Akong amiga padong na diri mag-grab taxi ra man ni padong sa airport. So, just see you in Boracay. Bye! 1, 2, 3, let's go! Hi guys! Ready na jud ko. So while waiting sa akong amiga, mag-fit check sa ako sa akong OOTD going to Boracay. Hi guys! Ano akong amiga nga gwapa? OOTD check na sabi. Fit check. Muli siya pang Boracay nga. Bye! Naabot na ang taxi guys and we're heading to Mactan Airport. Supposedly morning among flight guys but gi-cancel sa AirAsia kay lain ang panahon mo nang na-worry pod mi kay basin ma-cancel ang amuang flight. We are now entering Cebu Mactan International Airport and since domestic raman among travel guys, arita sa Terminal 1. Akong mga kuyog guys kay mga kauban ni nako sa gym, so they are my newfound friends and first time ni nako kuyog nila to travel. But no worries guys kay naaman si Madam, akong old friend, kuyog man ni. We're going to check in na guys and naara ni ang domestic flight sa right side. Maglibog jud baya ka sa kadako sa airport guys, pwede ra sad ka mangutana if asa ang domestic flight. Makalibog jud guys kung dili mo anad magbiyahe sa kayog eroplano just like me. It's been 10 years na wala ko kasakay og eroplano, same destination pa jud ang padulungan. So just follow and check your boarding pass carefully. Sakto atong giagian. No. Misunod ra jud ko nila ha. Kaya ako kay Bao. Follow the leader. Check. So, mauto ang final inspection guys before ka makasakay sa imuhang eroplano padong sa imuhang destination. So, 7 day mi kabuok guys. Ang uban naghuwat na sila diri. Nanami sa gate 3 to 5. Muni akong koyog si Ate Chinky. Hi Ate. Okay. Fit. Ate Aileen. Wow. Fit check. Oh. Ate Jinky. TTP. Wow! Ate Babet. Kuyog na mo si Ate Babet. Yahoo!
Oo, Teddy check. Oo, Teddy check. Oo, sa ate. So, kompleto na among team, guys. From Cebu Mactan International Airport, guys, we travel via AirAsia to Katiklan Airport for approximately 55 minutes to 1 hour. See you in Boracay! Bye! Nanami sa Boracay! And we're here at Katiklan or Boracay Airport Arrival Terminal. Padong nami mo gawas, guys, para mo sakay na pod mi og van to Katiklan Jetty Port. Pagawas na mo sa terminal, guys, nagwait na mo ang service. So much better nga na namoy contact daan before sa inyong travel para diretso-diretso na lang inyong biyahe. Padong nami sa pier. As you can see, guys, 101 jud ang panahon. So I hope nga okay ra ang dagat, dili bawd. Pag abot na mo sa Katiklan Jetty Port, gisugat mi ni Kirby. Siya ang contact sa travel agency, guys, and mo guide na mo sa amoang Boracay adventure. We are now entering Katiklan Jetty Port Terminal and padong nami mo sakay og pump boat, guys, going to Cagban Jetty Port, Boracay Island. And you need to prepare your ID and boarding pass para i-check na nila. So, maghinay-hinay, guys, ha? Kay kuyaw kayo, maligit na diri, or ligit, mapandol, matagak tas dagat. So, kani among gigunitan, guys, are seat numbers nga gi-provide sa pump boat. Yay! Padong na sa Boracay! From Katiklan Jetty Port, makita ra jud ang island sa Boracay, guys. O, kana nga island, mauna siya ang Boracay. And we're heading to Cagban Jetty Port, kay mas dool siya sa amoang hotel nga stayhan. This is the Cagban Jetty Port Terminal, guys. So inignaog nimo sa pump boat. Taas pa jud mi og lakawon, no, padong dito sa main road diin naghuwat na ang amoang service padong sa hotel nga amoang stayhan. Sa among service, guys, padong na sa amuang hotel. So mao ni ang amuang service to our hotel. If you wanna know how we travel from Cebu to Boracay Katiklan from the start, you can check my latest Boracay video, guys. So watch na mo, guys. Sa mao sa kadlaw ani mahurot taglakaw, biyahe lakaw. No, yung nani ka traffic ng kuan. Station ko ni diri mi, no? Awan. So, ang hotel is located in Station 2. So, we need to lakaw-lakaw, guys. Kay layo pa daw, medyo traffic. So, padong nami sa among hotel nga stayhan. Okay ra mo, mga ladies? Okay ra mo? Or ba sige duka na mo, ha? So gipaningot na daw ilang mga ilok, guys. Oh no.
So nagabian mi sa among biyahe guys nya di gyud lalim orig Boracay no. Hi. Okay ra inyong mga beauty girls? Girls, inyong mga beauty okay ra man no. Among kuan model see? Ate Chinky model. Naka-survive ra ate? Ang sandal? So after checking in, lakaw na sad mi padung sa mong room guys. So wa gyud kahumana namong lakaw rong adlaw. So this is our room and naami sa 3rd floor. And among mga kauban na sila sa 2nd floor. So, tulo mi diri, mga tug si May, Andrea, and me. Okay raman nilang room, guys. Ilahang tamin lang kay naglupad. Mo nilahang CR. Nice, kay naay hot water. And, okay ra siya. Okay ra gid siya as long as makapahuway mo. After sa among pahuway, guys, nag-change dayon mi og outfit. Syempre, nanabaya Miss Boracay niya. Unsay gamit sa among bagahe, di ba? Then, at 10 minutes walk from our hotel, dili pa kaabot sa D Mall, nangita mi og kananan kay murag gipanggutom na jud among mga tiyan, guys. Nya, nagkita jud ning Jollibee dayon. So, sulod mi and daghan pa man day og kananan diri na Chowking. Nya, diri mi natugpa, guys. So, mangaon mi sa manginasal, guys. Mura jud mi galiga diri tanawa. Nagawa kami sa mga order. Kay gipanggutom mi. Wow. Gutom na kabuntit? Ayo. Ay, nakakaon na gyud. Yahoo! Kain muna, guys. After dinner, nag-strolling around na lang mi. We went to the mall and grabe, kadaghan og tao guys. And maayo gani kay maayo ang panahon ron gabion na wala nag-uwan. And super kadaghan sa mga tindahan diri nagsikit-sikit mura kag naa sa syudad guys no. Feel nimo wala ka sa island. Among paborito nga summer bag guys ay available gihapon diri. Diba? Feel na ko, mahurot ang imong oras diri guys. Kay grabe, kadaghan kapilian, mga souvenir items. Maglibog jud ka asa ka mo palit. So, ang imuha lang, manganvas lang ka kung asa ang mas cheaper. So, aside from souvenir stores or shops, naasay daghang available restaurants or mga kananan diri guys. And not only that, but also hotels. Malit na sila souvenirs kay manguli na daw sila ugma. So nag-wandering around na lang mi guys kay naglibog mi kung asa mi padong. No. Muragway kahumana nilahang tindahan diri guys. So naa di ay mi sa station 2. So, among gibuhat ni balik mi sa agi guys and diri mi sa beachfront and we spotted their famous Boracay Sand Castle where pwede ka magpa-picture. So, nagdali-dali mi pa-picture guys kay niingon to ang tigbantay nga 9 ra sila kutob and it's already 9:26. Mao ni among shots guys. It's perfectly fun. After our sandcastle picture taking, nakakita na jud ni spot guys to spend our night here in Boracay. Okay pa?
Pogi pa, usa pa kay kabaton na morot. Di man ni makahubog ko, may siya. Dahil nahubog na Miss Wang. Dahil Jinky, nahubog na minimum kiluwat dahil. Nabigit siya ka na ninyo. Cheers! Cheers! Alis, cheers! Cheers time! Cheers! Muna yan mo ang first night here in Boracay! Yay! Hi guys! Good morning! It's our second day here in Boracay and diri mini stay guys sa Island in Boracay. So, awa kong outfit. Wow! Ready na dyan na mula guys. So, let's go! Yay! Ready na may murampa! Finally, we're here at the beach guys, which is a 5-minute walk from our hotel. Nice ang weather guys, dili siya init, dili wala sa siya nag-uwan, unlike gahapon nga kusog kayong uwan pagbuntag, so mo na nga na-cancel ang mong flight. So awang dagat guys. Yay! Nakabalik na siya ko Boracay. And now, we are heading to Andox, guys, para mag-breakfast. Taas-taas pa jud niya mong lakawon, guys, padung sa Andox. Nice kayo, guys. Nagpa-braid. Naghanap jud kay kahoy. Unlike before, year 2014, is kani din nga area, puro sa yun ni siya bus. Kani. So, that's year 2014, guys, na ni-anhimi din he. And now, daghan na kayo siya kahoy dun sa front. So, mautingali ni the time nga katong gi-rehab ang Boracay. So, they planting more coconut trees. So, daghan kayo ang nagpa-hair braid, guys. Nice kayang weather kay dili init. Hindi to kay laglaag. So, if moari kag Boracay and if you walk along the beach, the spaces are mostly allocated with hotels, restaurants, bars, and souvenir stores. So, maglibog na lang ka guys sa kadaghan. But, it's early in the morning pa man guys. That is why, ningaw pa ang mga establishments karon, just like the bars, mga restaurant. So, mubom ni siya mga hapon na or labi na gabi. Diri mi napunta sa Andox guys. Diri rami nag-breakfast. Abi na mo gawat-uwat kami dito sa Carmela. Oh, gawat-uwat mi dito. Hala, wa man sila oy. Nanood pa mi. This is my breakfast. May bangus, egg, rice, and coffee.
Here comes the most awaited part. So after sa mong breakfast guys, nag-picture-picture dayon mi diri kilid sa dagat. Karon pa ko naka-experience ani guys no. Daghan na kaayog photographer mag-atang diri sa Boracay. Before 2014 wala pa man ni sila. Akong dala sa una kay DSLR pa to. Karon kay cellphone na lang ang gamit ani nila. Oh, post dayon ati. Amo ang tour na pod. In fairness, butan na baya sila guys nya. Hatag lang buong tip after. Thank you. Hi guys. So madayon na jud among braiding guys. Oh, di ba napa-braid ni. So mao ni siya ang amuang apil ni siya sa amuang kuan di ba sa travel agency si Kirby yang name and then mao ni ang pwesto. So kung ganahan mo mapa-braid, ari lang mo ni ado lang mo ni Kirby. And nasa siya assistant. Kasi name ni mo ko ate. Faith. Ah, wow, Ate Faith. It's a very nice name. While nag-braid sila sa hair, ako kay nagdali-dali ko uli sa hotel, kay nag-change outfit ko because I want to wear my golden yellow swimsuit, guys. Ako jud ra ba tong gipalit para diri sa Boracay, so I must wear gid siya. Charot. First time na mo nagpa-braid. Oh, braid. First time na mo nagpa-bread. Aside from hair braiding, guys, pwede sad ka magpa-henna tattoo diri na apoy real tattoo. Noise lagi mo ni. So, lapit ako mahuman, guys. Almost done na. Yay! Almost done. Mana, guys. Mana akong braid. Gusto mo anak ma'am o ano? Kanang angayan ko. Thank you, Kirby, for braiding my hair. Mao ni akong golden hair braid nga akong gi-match sa akong swimsuit, guys. Diba nice kay guys? So, visit lang ni Kirby diri na pwesto. Kay nindot man kayo ang panahon, guys, lami ibuwad kay way init. So nagpicture taking na pod me with our braided hairs with the same photographer. May gani si Kuya, guys, wala pul isa mong nganaw. Mao ni among Boracay adventure, guys, which is 90% picture taking and 10% swimming.
Bitaw guys, nag-enjoy jud mi sa beach kay nice ang panahon. Tanawa ni guys. Just stay tuned and enjoy watching. Naarami diri sa kilid guys, nag-chill-chill. Ate, hi ate. Hi, are you okay? Okay ra ka?